a material visor will come. Why Gurudev is doing like that? Why Gurudev is laughing like that? Always you want to measure. This is the problem. Problemnya ketika kita dekat dengan guru, visi material kita yang dominan ya. Jadi kenapa guru melakukan itu ya? Itu kita mulai menilai guru. Yeah. Therefore, and especially when Guru became old, it's a difficult task for a disciple to serve. Khususnya ketika guru menjadi tua ya, banyak kekurangan secara fisik itu ya. Pikiran kita menjadi sulit untuk melakukan pelayanan ya. Jadi macam-macam pikiran muncul ya, kadang membandingkan malah ya. Yes, therefore, but at that time, those are very fortunate disciples. Guru knows that he is simple-hearted person. How capable he is, Guru never consider. He is simple-hearted person. Guru wants to shower him mercy. Guru gives this opportunity at end of his lifespan. He wants to shower mercy. He gives some opportunity to serve like Ishwarpuri. Jadi pada saat itu guru bisa melihat ya siapa sesungguhnya yang sungguh-sungguh tulus ya, sungguh-sungguh memiliki cita kasih di dalam pengabdiannya ya. Dan pada saat itu guru punya kesempatan, memberi kesempatan kepada muridnya yang paling serius ya untuk memuaskan gurunya. Dan pada saat itulah Ishwarapuri beliau membersihkan kotoran daripada Madhuremendra Puri, berkencingnya dengan tangan beliau sendiri. Dan di situ Madhuremendra Puri sepenuhnya memberikan karunia-Nya kepada Ishwarapuri. In service, one important thing is there. What is that? Your affectional mood. Jadi di dalam pelayanan, hal yang terpenting adalah bagaimana kita melakukannya dengan cinta kasih. Like a loving mood. Jadi mood mencintai. Yeah. Jadi kalau tidak ada cinta itu tidak bisa melayani. Like when you are serving your own kid, when you are serving your relatives, how you are feeling? They are my own man. Jadi seperti ketika kita melayani anak kita, cucu kita dan lain sebagainya ya. Kita merasa ini orang kita, sehingga kita mudah mencintai ya, dan kita mudah melayani. Service to Lord, service to Vaishnava is not a, if someone feels this is a burden or this is a official duty, actually this is not service. Service, Gurudev always said, service means loving service. Jadi ketika seseorang melakukan pelayanan pada Krishna ya, pada guru kerohanian ya, tetapi kalau ini dia merasakan sebagai beban, sesungguhnya itu tidak disebut dengan pelayanan. Jadi yang disebut dengan pelayanan adalah loving service atau pengabdian dengan cinta kasih. Kalau Anda melakukan pelayanan karena rasa cinta Anda, hanya itu yang disebut pelayanan. Lain dari itu tidak. When you have love for Krishna, love for Vaishnava, whatever you just do, this service is loving service. This is very effective. That attract mercy. Ya. Ketika Anda memiliki cinta ya, ketika Anda punya rasa cinta, maka segala pelayanan Anda kepada guru, sadhu atau Krishna itu yang disebut dengan loving service ya, pelayanan dengan cinta. Dan pelayanan yang seperti itulah yang sangat efektif untuk menarik karunia. The temple gives this opportunity. Jadi tempat ini memberikan kita opportunity ya, kesempatan. You can cook, you can serve, you can prepare garland, you can sing. You can, how can I say, you can use your love for Guru and Krishna. Bisa buat garland dan lain sebagainya. Di sini Anda bisa menggunakan cinta Anda untuk melayani Guru dan Krishna. Yes. So Ishwarapuri at the end of Madhavendra Puri's lifespan, and actually this is Madhavendra Puri's blessing. He giving opportunity to Ishwarapuri, let you serve me and receive mercy. Yeah. And Ishwarapuri was cleaning stool, urine, everything, taking care like mother. Jadi di akhir masa hidup beliau, Madhavendra Puri, beliau memberikan karunia kepada murid terkasih beliau yaitu Ishwarapuri ya, dengan memberikan pelayanan seperti itu, dan beliau memberikan karunia sepenuhnya kepada Ishwarapuri. Yes. So then, before you are cleaning, sebelumnya Prabu mencuci ya, membersihkan ya. Before you are cleaning, you are sweeping. Sebelumnya Radha Seswar. Now, sometimes sweeping, sometimes not sweeping. Bersih-bersih Radha Seswar ya.
No, we have to show our love always. Jadi- According to our capacity. Jadi sesuai dengan kapasitas kita masing-masing, kita harus memperlihatkan rasa cinta kita kepada saudara sesama. Yeah. Actually, Krishna wants these things. You have love. Why are you misutilizing your love? We are misutilizing without serving Krishna. Krishna menginginkan ini. Anda memiliki cinta. Kenapa Anda tidak gunakan cinta Anda dengan baik untuk melayani sisi saudara sesama? Nowadays, 100% I can say why devotees are not progressing. Even they don't have faith on sadhu and shastra for one point. They don't have loving service attitude. Only officially they are doing everything. Ya. Jadi inilah hari ini atau sekarang ini kita melihat kenapa penyembah tidak bisa membuat kemajuan dalam kehidupan spiritualnya. Ya. Bahkan karena keraguan-keraguan pada perintah guru, anjuran daripada guru sadhu sastra, dia tidak bisa juga melakukan loving service atau pelayanan dengan cinta kasih kepada Krishna. Ya, kalaupun datang sekedar saja kita. Karena itu kita susah untuk maju. Everyone is thinking, like temple is a government property. Now, how people are using government property? Railways, government bus. Ya, They banyak kan? never think this is mine, this is government's. And now our feelings towards temple is like that. It is president's. It is committee is responsible, president is responsible, but we are using. Yeah. temple. We are coming, dancing, chanting, taking prasadam, but how money is coming, who is cleaning, who is managing, we are not worried. Ya. That is very harmful in our spiritual life. Jadi sekarang ini banyak yang berpikir temple ini milik pemerintah ya atau pemerintah ya dia memperlakukan temple seakan-akan ini milik pemerintah ya. Jadi dia datang sini menari, nyanyi dan sebagainya. Habis itu dia pergi ya. Dia tidak pernah berpikir bagaimana presiden temple mengatur keuangan dan lain sebagainya. Bagaimana komite mengatur pelayanan di sini ya, kebutuhan di sini. Mereka tidak berpikir tentang hal itu. Karena itu seolah-olah ini kayak dari pemerintah saja ya. Jadi sudah ada yang ngurus ya. Everyone using, but no one wants to take responsibility. Jadi setiap orang menggunakannya, tetapi tidak ada orang yang ingin mengambil tanggung jawab. That is not mood of a devotee. Yaitu itu bukanlah mood penyembah ya. Because Krishna is always judging. Because Gurudev trained us like this. Krishna selalu menilai ya. This is Krishna's place. Everything should be very clean, Gurudev neat. mengatakan, ini Don't adalah- sit ideally. Don't Ini- sit ideally. Ini adalah tempat Krishna ya. Kita harus menjaga bagaimana ini selalu bersih, rapi. Now every time you have to say to devotee, clean this place, do this service. Always you have to push them. Tapi sekarang ini kita harus banyak ngomong ya. Ini harus dibersihkan. Kita selalu menyuruh ya untuk merawat temple ini. Ya. Tapi sebenarnya setiap orang harus mengambil tanggung jawab. Yeah. I already said this story. I like this story. This was like a mere story, very small story. Maharaj pernah menceritakan cerita ini. There was a landlord, Ada seorang tuan tanah ya. and he had a temple, nice temple, Vishnu temple. Dia memiliki temple yang bagus ya, Wisnu And Temple di sana. he's take care of the temple very nicely. Beliau menjaga temple itu dengan bagus sekali ya. But when he became old, Tetapi ketika dia menjadi tua, he was always worried, who will take care of my deity? dia selalu cemas ya, siapa yang akan mengurus arca saya, siapa yang akan mengurus templenya. And actually for the deities, he already kept so much money. Sesungguhnya untuk arca dia selalu dia sudah menyimpan uang banyak ya. Yeah, ornaments, gold ornaments are there, money is there, everything, he arranged everything. But one only is servant, good servant. Yeah. Who will take care of my deity? Dia sudah menyiapkan ya uang ornamen perhiasan untuk arca. Sebenarnya dia sudah menyiapkan, tetapi satu hal yang tidak ada siapa yang bisa tulus melakukan pelayanan cinta kasih kepada arca. Itu yang dia cemaskan. So whether if a landlord in Bali,
he have everything. He will offer you temple. You will take or not? Terus kadek kalau ada tuan tanah di Bali ya, dia sudah membangun temple, terus dia berikan kepada anak-anak, ambil atau tidak ya? Money is there, everything is Uang there. ada di sana. Yes. And many people, when he declare, I want to hand it over this temple, the deities have everything, who want to take care? Thousand people can. Yeah. Because everyone knows money is there. Jadi kalau Yeah. kalau di India ini kadang-kadang orang tuan tanah itu ingin menyumbangkan ya. Ini tanah, terus ada temple, juga sudah ada uangnya. Siapa yang mau menerima ini? Ya ribuan orang mau menerima ya, karena yang dilihat uangnya. Ada uang di situ. Landlord understand, everyone is coming for the money. Because I have huge amount of money for the deities, everyone coming, Yeah. they will become like Maharaj here, they will become Mahanta here, and they will enjoy my Krishna's property. Jadi tuan tanah ini berpikir ini semua sudah tersedia ya. Jadi kalau seseorang menerima ini terus dia menikmati properti ini atau temple ini, ini yang membuat dia cemas ya. So when many people came, he is in confusion. To whom I will hand it over? Yeah. Many saintly, Babajis came, Maharajas came. Ketika begitu banyak yang datang, ribuan orang yang datang untuk semua ingin menjadi penerima daripada temple tanah dan temple itu, ia menjadi kebingungan ya. Banyak orang suci datang, tapi bingung dia siapa yang harus dia berikan. The landlord want to test. He said, okay, I want to test the love. Actually, who have love for deities? Ya, kemudian tuan tanah ini, baiklah saya akan melakukan tes. Ya. Dia ingin melakukan tes. Siapa sesungguhnya yang memiliki cinta yang sesungguhnya kepada arca? Yeah. So therefore, in main gate, entry gate, when you will enter to the temple, there he put a stone, big stone, and within the soil, only the upper part, the top part, is there. So anyone will go in this way, anyhow. So it will touch your feet, it will hit to your feet. He so trickily, he just put, it's covered with little soil. Anyone will come, it will hit his, how can I say, toe. It will hit his feet. So he just set up like that, the big stone there. Jadi untuk mengetes calon penerima ini, pemilik tanah ini, tuan tanah ini, beliau di pintu masuk daripada temple itu, beliau menempatkan batu ya di dalam tanah yang ujungnya saja itu ditutup, hanya ujungnya kelihatan supaya orang ketanjung. Jadi dengan trik beliau membuat hambatan seperti itu ya supaya orang ketanjung. And the landlord used to sit. His residence is nearby the gate, and he was always sit on the top. He used to see. Anyone is coming, his feet is stopped there. His feet is hitting there, but no one is lifting up the stone. Everyone is coming and always saying, "Who just put the stone here?" and going to the temple. Jadi di pintu masuknya beliau masang hambatan seperti itu ya supaya orang tanjung ya. Tetapi beliau mengamati dari atas tempat beliau ya dan ketika orang masuk ke situ banyak orang tanjung ya. Tetapi tidak satu pun berusaha mengangkat atau menghilangkan batu itu, menyingkirkan batu itu supaya orang mudah masuk. Every day many saintly persons, 1,000 persons used to come to take over this Jadi temple. setiap hari ada ribuan orang datang untuk menawarkan untuk mengambil alih temple itu ya. And every person facing some problem. But no one is lifting up this stone. Setiap orang punya masalah tanjung di situ, tetapi tidak satu pun yang berusaha untuk menyingkirkan batu itu supaya jalannya jadi lancar. But a illiterate farmer, he don't have education background. See, farmer
actually he never come to hand over this temple. He came for darshan. Yeah. So when he entered, his feet stuck with this stone. So immediately he just tried to lift it. He said, "Okay, I have to throw this stone. Who put this stone here?" Yeah. He's creating problem for many persons, many devotees. Then he went outside, bring iron rod and lift this. And owner is watching there. The temple owner is watching there. Akhirnya ada orang yang buta huruf ya, petani sederhana buta huruf itu. Beliau datang sebenarnya tidak untuk terima tempel itu ya. Dia datang sebenarnya untuk darshan di tempel. Tetapi beliau begitu masuk di pintu menemukan batu itu ya, Tanjung dengan di batu itu. Siapa yang naruh batu ini di sini? Dia punya ide naluri untuk mengangkat batu itu ya. Segera dia cari alat untuk mencongkel membuang batu itu. So when he entered the temple, the landlord came down and said, "From today you will be in charge of this temple." Pemilik tempel ini, tuan tanah ini sudah mengamati ya, dan akhirnya dialah yang lolos tes. Terus ketika dia darshan tempel, terus tuan tanah ini datang, beliau mengatakan bahwa dari hari ini Andalah yang in charge. And he said, I am an illiterate person. I don't know even one verse. I am just coming to just see the Lord. I don't have any devotion. I don't know anything about the ritual process, how to worship. He said, "No, you are the only candidate who can take care of my deity because you have love." Many thousand people coming here and there. Everyone was struck by this stone, but no one is lifting up. You have love. But you are thinking this is Krishna's place, and you will be the owner of this temple. Jadi ketika beliau darshan, petani ini darshan, tuan tanah mulai hari ini Andalah yang menerima tempel ini, Andalah yang harus take care tempel ini. Terus petani, bagaimana saya bisa menerima saya ini? Saya hanya datang untuk darshan ya. Saya tidak bisa, saya buta huruf, saya tidak tahu sloka. Tapi tuan tanah mengatakan tidak. Andalah yang memiliki kualifikasi karena Anda memiliki cinta kasih. Ya. He is crying, and he is crying, but landlord forcefully making Mohanda, "You are the in charge from today." He is crying. He don't know anything because he is very clear how to manage. Ini menangis ya, malah takut ya. Tetapi tuan tanah secara paksa ya, dipaksa petani ini untuk menjadi mahanta, jadi pemimpin tempel. Why? Because Kenapa? he have affection, he have love for Karena Krishna. dia memiliki cinta kepada Krishna. Yeah, this is Krishna's place. Ini adalah tempat Krishna. This is called loving service. Inilah yang disebut dengan pengabdian dalam cinta Yeah. kasih. Ya. In this mood, we have to serve to Guru and Vaishnava and also to Krishna. Jadi dengan mood inilah kita hendaknya melakukan pelayanan kepada guru, pada Vaishnava dan juga kepada Krishna. Yeah, we don't have other qualification. We can't directly approach Krishna. 24 hours we cannot chant Hare Krishna. 24 hours we can't become Krishna consciousness. This is the easiest way. Whatever love you have, just apply, utilize this love in loving service for Guru and Krishna. This is the very easiest way to achieve perfection. Jadi kita tidak bisa kita tidak punya banyak kualifikasi ya. Jadi kita tidak bisa mencapai Krishna dengan kekuatan kita ataupun dengan kualifikasi kita. Tetapi ini satu yang paling mudah untuk kita bisa mendapatkan karunia beliau adalah dengan melakukan loving service atau pengabdian dengan cinta kasih. Inilah yang membuat guru, sadhu dan Krishna melimpahkan karunia-Nya pada kita. Therefore our Guru Acharyas, they open temple. Karena itulah guru, sadhu, acharya mereka membuka tempel. But we want to take benefit from the temple, but we don't want to show our little love to Krishna. Ingin mendapatkan keuntungan dari tempel, tetapi tidak ingin melakukan pelayanan kepada Krishna. And that is called extracting mood. Itu yang disebut dengan extracting mode ya, Yeah. mode mengambil ya, mode mengambil. Okay, there is free prasadam. Let's go. Oh, Let's ada go. prasadam free, kita datang sana.
and let's go there. Someone is giving prasadam. Jadi seseorang memberikan prasadam, ayo kita ke sana. We are coming taking prasadam, but we are not thinking who is cooking, Kita datang untuk ngambil prasadam, tetapi kita tidak berpikir siapa yang akan who is memasak, sponsoring, siapa yang akan mensponsori, who is cleaning. siapa yang akan membersihkan. Within our heart, even little feeling is not coming. Who Dapat di cooked dalam hati such kita a huge bahkan amount? Who is distributing? Who is giving donation? Only coming, okay, prasad, just prasad time. Just come take prasad and take start your bike. Everywhere, all over the world. ya, Same mentality. waktu persad aja Extracting mood, I used to kita say. mengambil persad, bahkan bungkus persad, kemudian kita segera ditaruh motor kita ya. Jadi inilah mood extracting ya, extracting mood atau mood mengambil saja. Kita tak pernah berpikir siapa yang masak, bagaimana mengumpulkan dana untuk bisa menyediakan persad. Nah, kita sedikit pun tak pernah berpikir seperti itu. Itu yang disebut dengan extracting mood ya. Like aerodrome field, flight is taking, what I can say, take off, huh? Take off. So after prasad we got 5 take off. You from ISKCON temple. Then we got started going to heavens now. Jadi kayak di airport aja kita ya. Begitu selesai persad, kita segera naik pesawat dan kemudian take off ya. Yeah. That was before I used to say, I don't know, now, before initiation I used to say, no, you can take prasadam freely in temple. If someone is giving free prasadam, you have to serve Vaishnava. Why you taking free prasadam? Jadi Why you want to become indebted to Krishna and devotees? Serve at least, serve. If someone is giving prasadam, even serve, clean the pot, clean the place, serve the Vaishnavas. Why you take free prasadam? This is Krishna's place. Jadi before initiation. Yeah, before I only use. jadi sebelum inisiasi, malah biasanya kamu jangan pernah mengambil pesan gratis ya. Jadi ketika Anda pesan, kita pikirlah ya, paling tidak berusaha untuk bagaimana membagikan pesan, melayani atau membersihkan pot dan lain sebagainya. Jadi jangan pernah mengambil gratis. Yeah, I have to pay or I have to serve. Saya harus membayar atau saya harus melayani. Ya. This is actually honesty mood. Inilah sebenarnya mau jujur ya. Yang disebut mau jujur ini kita tidak berpikir hanya nerima saja. You know, in Yeah. Jagannath Puri, in India, even Brahmin give tulsi, you have to give something. Jadi di Jagannath Puri, ketika Brahmin memberikan tulasi saja, jangan pernah menerima tanpa memberi ya. Jadi kita harus segera memberikan sesuatu, bahkan ketika kita dikasih tulasi. Yeah, and even Charanamrita. You can see there is a plate. Charanamrita. Even Kapi people, you give Charanamrita immediately 1 rupees, 2 rupees. They don't want to take anything from Krishna. Ya, jadi inilah mereka ya, mereka tidak ingin mengambil apapun dari Krishna ya. Jadi ketika dia mendapatkan Charanamrita saja ya, dia dengan segera mengambil 1 rupiah atau apa, mereka taruh untuk donasi. And sometimes we are eating prasadam and we are taking prasadam for our family members. And complain. Give me more, give me more. Actually, this is not good for us. We have to give to Krishna. Ya, jadi ini beliau ingin menyelamatkan kita ya, mengingatkan kita jangan pernah ngambil gratis ya. Jadi beliau setiap orang ketika kita menerima sesuatu kita harus melakukan service ya, pelayanan ya, entah kita memberikan donasi atau entah kita melakukan pelayanan dengan fisik seperti itu sehingga kita tidak ngambil gratis. When we are small kid, you know, in every village we have temple. Ya. And Ketika here- anak kecil di setiap kampung di situ ada tempat. In village temple they have coconuts trees and dry coconut used to fall down. Jadi di tempat di kampung itu ada pohon kelapa ya. Pohon kelapa itu biasanya ketika udah tua biasanya jatuh ininya buahnya. When dry coconut fall down, we used to collect and bring to mom. Ya. Ketika I got 1 coconut. Please remove the cover. I want to eat. Where you bring this coconut? And we say, okay, I bring from the temple. No, just go and return. This is Krishna's. This is God's. No, we have our coconut. Why you brought from Krishna?
Return. We have to return. Jadi ketika beliau kecil ya di tempel di kampung itu biasanya ada buah kelapa ya, ada kelapa jatuh itu beliau ambil bawa pulang dan di rumah minta, Bu buka ini, saya ingin makan ini gitu. Terus orang tuanya akan tanya, dari mana kamu dapat kelapa ini? Apa ini itu dapat kelapa jatuh di tempel. Oh ini milik Krishna, kamu tidak boleh ambil gitu. Jadi harus kembalikan, kita punya coconut, kita punya kelapa, kembalikan di sana Pak. Itulah jadi mood yang diajarkan, jangan pernah mengambil sesuatu dari Krishna. Yeah. Our mood is to give something to Krishna. Jadi mood kita hendaknya harus memberikan sesuatu pada Krishna, bukan ngambil ya. This is our mood. Inilah hendaknya menjadi mood kita. Yeah, this is called loving exchange between Krishna and Eswar. Inilah yang disebut dengan pertukaran cinta kasih ya, antara Krishna dengan Sang Roh. Even Shastra said these things. Bahkan sastra mengatakan hal itu. In empty hand, don't see three persons. Jadi dengan tangan kosong ya, jangan pernah bertemu dengan tiga orang ini. Yeah. Maybe you have to bring one flower, one even tulsi leaf, because you are coming to deity. Riktapanina pasyat devanam rajanam guru. In empty hand, don't see three persons. First one is Devata, demigod, or God. Kalau kita datang dengan tangan kosong, jangan pernah bertemu dengan tiga orang ini. Satu adalah Dewata ataupun Arca ya. Jadi jangan pernah bertemu Arca dengan tangan kosong. Rajanam, king. Kemudian Raja, King, jangan pernah datang dengan tangan kosong, bertemu beliau dengan tangan kosong. And guru, saintly person. Dan kemudian yang ketiga, Guru atau orang suci. Yeah, Jangan pernah sometimes- bertemu mereka dengan tangan kosong. Sometimes I feel so sad, even poor people. If you go to local area, they will come, they don't have anything. But they will be outside, they will give 10 rupees, 15 rupees, 50 rupees. I'm so stuck. I don't. No. This is our duty. You are a saintly person. Ya. I feel so bad. Malah kadang-kadang sedih ya kalau di India itu di kampung-kampung ya orang sederhana sekali. Mereka datang sujud ketemu dan mereka memberikan 1 rupiah, 10 rupiah, bahkan ditolak oleh Marat tapi mereka akan menjawab, tidak, ini Anda adalah orang suci, ini adalah kewajiban kami. Jadi mereka mengerti bahwa untuk bertemu orang suci dia harus memberikan sesuatu. You may take prasadam in temple, but try to give something to Krishna. In exchange service or money. Ya kita boleh ambil persad di tempel, tetapi kita juga berusaha memberikan pelayanan pada Krishna ya. Entah kita di Indonesia, entah kita melakukan pelayanan secara fisik. Itulah yang disebut exchange ya, pertukaran cinta kasih. Ishwar Puri, by his loving service to his spiritual master, he conquered the whole world. Jadi Chaitanya Mahaprabhu Puri, became his disciple. dengan pelayanan cinta kasih pada gurunya, beliau menaklukkan seluruh dunia ya. Jadi Chaitanya Mahaprabhu menjadi murid dia. And therefore Prabhupada said, we are worshipping always Krishna, not as father. He is father of the three world, as son. Jadi karena itulah kita Srila Prabhupada mengatakan kita tidak memuja Sri Krishna sebagai penguasa tiga dunia ya, tetapi kita memuja Krishna sebagai anak kita. Because if you always worship Krishna as father, then always you will ask, give me, you are my father, give me money. Ketika kita memuja Sri Krishna sebagai ayah atau sebagai penguasa tiga dunia, maka kita akan selalu minta-minta ya. And if you worship Krishna as your son, then you have to give. Tetapi ketika kita memuja Sri Krishna sebagai anak kita, maka kita akan berpikir untuk memberikan. So scientifically, such a scholar, not scholar you can say, what is like a scientist. Inilah Philosophically so subtle principles he adopted. secara Very filosofi ini adalah prinsip yang sangat halus sekali ya. Inilah scientific sekali sebenarnya. All over the world, everyone worshipping, everyone using Krishna. Jadi seluruh dunia setiap orang memuja Tuhan ya, setiap orang memanfaatkan Tuhan. Ya. Constructing big temple and worshipping as God and always begging, give me. Memuja Krishna, membuat tempel besar, memuja Krishna, tetapi kita terus minta-minta ya. Give me. When our training from beginning, Ya. Tetapi training kita dari semenjak awal, we are giving our own money, constructing temple, berikan uang kita, membangun tempel, and giving own body, own time, own energy. memberikan badan kita,
memberikan waktu kita, energi kita untuk melayani. This is success of our life. Inilah sukses dalam kehidupan kita. Yeah. This loving service is very powerful. Loving service towards Vaishnavas. You never find in CC someone is serving to Chaitanya Mahaprabhu. Ya. First, no. Mahaprabhu will serve to all devotees. Later, he will sit down for prasad. Now, you go to any center, devotee, they'll compete each other in line. First, I will take prasad. Jadi di dalam Carita Mitra kita melihat bagaimana Sri Chaitanya Mahaprabhu tidak pernah mau dilayani. Ya. Beliau selalu mengambil pelayanan, beliau yang membagikan prasad dan sebagainya. Setelah semua prasad baru dan beliau duduk ya, untuk prasad. Jadi itu contoh. Tapi beda sekarang ini kita semua lomba ya, artinya desek-desekan. Without Ini serving, yang pertama ya. without serving senior, if you take prasadam, this is offense also. Jadi tanpa melayani senior ya, terus kita ambil prasad itu juga offense ya. You have to arrange prasadam, then you have to sit down. Kita harus arrange prasadam, barulah kita boleh duduk ya. Now we are forgetting etiquettes. Sekarang kita melupakan etiket. Only giving priority initiation. Hanya- I want the brand, but initiation. I am initiated devotee. But we don't want to follow these principles, loving service, yeah, these attitudes. We are not ready to follow. Kita hanya mengikuti waktu mau diksa aja. Tapi berikutnya kita tidak mengikuti loving attitude etiket cinta kasih seperti itu. This is a big problem all over the Ini world. problem yang besar di seluruh dunia. Devotees is increasing. You know, book distribution is increasing, Penyembah makin banyak, distribusi buku makin banyak. but the quality of service, loving service is decreasing. Tetapi kualitas daripada pelayanan cinta kasih bakti ini menurun ya. And loving exchange also among the devotees is decreasing. Jadi juga pertukaran cinta kasih antara penyembah juga berkurang ya, menurun ya. Therefore, our relationship with Sadhu, Guru, Krishna, it should be with loving. Ya. Jadi hubungan kita dengan sadhu, guru, Vaishnava hendaknya dibangun dengan dasar cinta kasih. Yeah. In one tribal zone in Orissa, we have one center in tribal zone, fully tribal zone. Jadi di kampung di Orissa ya, di sangat terpencil sekali, Marat ada center di situ. That, this Mataji, she was very old Mataji. Ada Mataji yang sangat tua, 50, like 55 whole day she used to cook for brahmacharis, and Sundays she used to cook for Sunday feast devotees. After managing her family, she cook everything in family. Again come to temple, again cooking. So in inauguration, in foundation day, when we are giving foundation of the temple of that zone, so devotees, President Janam Singh, who will sponsor, who will give donation. She said, I will give 10,000 rupees. Yeah, everyone became stop. She don't have anything. She said, widow Mataji like that. Maybe widow or not, I don't know. She's very poor. Whole day serving in temple. She's not earning anything. But she said, I will give 10,000 rupees. Everyone became astonished and clap their hand. She don't have anything. But she's ready to give 10,000. 10,000 is big thing for her. This is called love. She don't have anything, but she's trying. Okay, no, anyhow I have to arrange something. Because one time I have to give for this temple. Jadi di temple yang terpencil itu, di center terpencil itu, jadi ada seorang Mataji ya, seorang ibu sudah berumur gitu ya. Setelah beliau menyelesaikan urusan di rumahnya, setiap hari beliau datang ke temple untuk masak ya, untuk pelayanan di ini. Dan hari Minggu ya kan untuk Sunday feast kadang-kadang beliau juga memasak untuk banyak orang ya. Terus ketika ada upacara peletakan batu pertama untuk pembangunan center itu, ya ini komitenya mengumumkan untuk pembangunan itu, terus siapa yang ingin menjadi sponsor gitu. Mataji ini yang miskin ini
beliau yang angkat tangan pertama ya, memberikan 10.000 rupiah seperti itu. Dan itu untuk ukuran di kampung itu sangat besar ya, sehingga setiap orang heran ya, terpanggil ya, itu marah juga sangat terkesan ya dengan Mataji itu. Jadi itulah lopeng exchange ya. And what she said, Apa yang dia katakan? I cannot pay at once. I will pay slowly. Yang dia katakan Mataji ini, saya tidak bisa langsung membayar sekali 10.000 rupiah, tetapi saya akan dia cicil. This is called love. Ini yang disebut cinta kasih ya. Beliau tekadnya itu, semangatnya untuk memberikan bahkan secara bertahap dia akan berusaha. Yes, this is called love. Inilah yang disebut dengan She pelayanan dengan cinta She kasih. wants to give something Beliau ingin memberikan sesuatu untuk Krishna. what she don't have. Bahkan dia pun She don't have 10,000 rupees, but she want to give this thing. dia belum punya, tetapi dia ingin memberikannya. Inilah semangatnya luar biasa ya. But now you have to send messages, mail messages, promote website, how to collect money. Still devotees, they have money, they are not ready to give. But one who is like a very poor background, but she is ready. Time by time, at once I cannot give 10,000 rupees, but when you complete the temple, within this time, every year I will pay something. Ya. This is called love. Inilah kalau sekarang kadang-kadang kita sudah kirim email, kirim pengumuman semua, semua reluctant ya, atau ragu untuk memberikan, melapis ditahan ya, untuk tidak rela kita memberikan. Tapi Mataji ini tidak punya uang ya, tetapi dia berjanji untuk saya akan bayar ini. Yeah, there was a story. In that inauguration, I just spoke one story. So nice story. Jadi pada waktu inaugurasi itu beliau bercerita satu cerita. How Vaishnavas, they have love for Sadhu, Guru and Vaishnavas. Vaishnava devotee means they have love for Sadhu, Guru, Vaishnava. They are ready to do anything. Bagaimana Vaishnava itu atau Vaishnava itu memiliki cinta kepada sadhu, guru dan Vaishnava yang lain. In South India, Di South India, Alwar, you know the Alwars, like Alwar. 70%. Alwar. orang-orang suci ya, kalau di India Selatan. One Alwar is there. Ada seorang Alwar. Actually, he was minister before. Sesungguhnya Alwar ini seorang menteri sebelumnya. So, in young age, he developed attachment towards a young girl. Jadi di usia mudanya beliau mengembangkan attachment atau ketertarikan pada seorang gadis ya. And the young girl was a doctor. Dan gadis itu adalah seorang dokter ya. Yeah, at that time doctor means Ayurvedic doctor. Pada waktu itu kalau dia dokter, dia harus ngambil dokter sebagai suaminya ya. Ayurvedic. Ayurvedic, yeah. Ya. But not only she is doctor, she is fully devotee. Tetapi dia bukan hanya seorang dokter Ayurvedic, dokter ya. Bukan hanya seorang dokter, tetapi juga seorang penyembah yang penuh dedikasi. When this minister said, I want to marry you, I have love for you. Ketika minister ini mengatakan, saya ingin menikahi Anda. She said, okay, she's minister. Anyhow, she will interrupt me. I can't say anything. She said, okay, I don't have any problem. I will marry you, but my only one thing, one condition. Only one condition I will marry you. Jadi karena seorang menteri yang meminta untuk menikahinya, dokter ini, penyembah ini seperti tidak bisa menolak ya. Tetapi terus beliau menyusun suatu kondisi. Baiklah, saya bisa menerima Anda, tetapi hanya dengan satu kondisi atau satu syarat. Every day you have to feed 1,000 Vaishnavas, then I will marry to you. 1,000 Vaishnavas. Every day you have to feed. You will arrange prasadam for 1,000 Vaishnavas. Jadi setiap hari Anda harus menyusun untuk memberi makan ya kepada 1,000 Vaishnava. Because minister already develop attachments. Yes, every day. Every day I will arrange. Karena sang menteri ini sudah mengembangkan tarikan kepada Mataji ini, terus dengan segera dia, baiklah, saya berjanji untuk melakukan itu. This is not easy. 1,000 Vaishnavas every day you have to feed. Jadi ini bukanlah hal yang mudah ya, untuk memberi makan 1,000 penyembah Vaishnava setiap hari, itu bukanlah hal yang mudah. Then marriage happened. Dan kemudian pernikahan terjadi.
So after marriage also feeding 1,000 Vaishnavas. Jadi setelah menikah juga setiap hari melayani persad untuk 1,000 Waisnava. But what happened after a few days, he gave up this ministership. Yeah. Tetapi apa yang terjadi setelah beberapa hari, kemudian dia melepaskan posnya sebagai jabatannya sebagai seorang menteri. Now financially he's struggling. Yeah. Because he's not no more minister. How can he feed every day 1,000 Vaishnavas? Dan sekarang dia sudah tidak jadi menteri, secara finansial menjadi struggling ya. Bagaimana setiap hari dia bisa membiayai untuk memberi makan 1,000 Waisnava. But the wife always remind, you promised me. Tetapi This is cheating to Vaishnavas. selalu mengatakan, tetapi Anda sudah menjanjikannya kepada saya. I don't know how you'll arrange, but you have to feed the Vaishnavas. Saya tidak tahu bagaimana Anda harus menyusun, atau Anda harus berusaha untuk memberi makan kepada 1,000 Waisnava. But later he became a thief, a rock. Tapi Yeah, pickpocket. akhirnya kemudian dia menjadi perampok ya. Every day going to forest, every day going to lonely streets and pickpocketing for Vaishnavas because I promised to my wife. My wife is devotee. Dari semenjak itu dia setiap hari ya pergi ke hutan merampok ya atau mencopet di jalanan supaya bisa mengumpulkan uang untuk memberi makan kepada Waisnava. So that you can do things like that. Bagus kadang bisa No one can do like that. Jadi I have no money, what to do? Krishna no one will say. Krishna knows my heart. I can't. No, he's so honest. And by the influence of wife, Yeah. even she became a rock. But still, he want to feed Vaishnavas. karena pengaruh daripada istrinya, jadi dia jujur ya, dia berusaha memenuhi apa yang dijanjikannya dan sampai terpaksa harus merampok atau harus mencuri seperti itu untuk bisa memberi makan kepada 1,000 Waisnava. Still, wife never complained. Still said, no, it is you. Wife said, it is your job. How you arrange? I don't know. I don't know. Jadi masih istrinya juga tidak komplain ya. Itu pekerjaanmu bagaimana kamu menyusun untuk bisa memberi makan 1,000 Waisnava setiap hari. Jadi saya istrinya tidak peduli ya. For many years, everyone knows he's not a rock, a thief. Everyone knows. Jadi setelah beberapa tahun ya, setiap orang tahu bahwa dia adalah seorang pencuri ya, seorang perampok. Always thinking, how can I fulfill the provision of my wife? Because how many days I can do this job? Because I have to feed 1,000 Vaishnavas every day. Jadi bagaimana saya melakukan pekerjaan ini? Bagaimana saya bisa memberi makan 1,000 Waisnava setiap hari seperti yang sudah dijanjikan? So one day Jadi he's suatu crying. hari He's crying and how can I say? He's waiting for someone. If someone will come, then he'll make pickpocket. That time he saw a big procession is coming. Big procession. suatu hari dia sebenarnya menangis adalah dia bagaimana cara mendapatkan uang itu ya. Akhirnya sebuah iring-iringan yang sangat besar dia lihat di jalan. That was marriage procession. Itu Big adalah marriage procession. prosesi pernikahan yang sangat besar yang dia lihat di jalan. And who was in that procession within this palanquin? Who was there? Siapa yang ada di sana di tandu Very beautiful boy. Very, Like seorang king. Very beautiful boy. anak yang sangat tampan sekali ya, pemuda yang sangat tampan sekali di atas palanquin gitu. And wearing all gold, diamond, all valuable jewels. Menggunakan perhiasan permata yang begitu berharga sekali, begitu mewah sekali ya. And see this, by seeing him, we were so happy. Okay, today I just take everything, then I don't have to make this job. Jadi hari ini begitu melihat calon pengantin pria itu yang bawa perhiasan banyak itu ya, dia sudah berpikir, oh jadi ini dia begitu senang, ini akan saya ambil, dan kalau saya mendapatkan perhiasannya, mungkin saya tidak harus melakukan job seperti ini lagi karena ini nilainya sangat luar biasa. Actually, this boy is Krishna. Tetapi sesungguhnya
pemuda itu adalah Krishna. Yeah, when he is removing all these ornaments, and Krishna becomes silent. He's sitting within the palanquin and he is just taking everything. Dan ketika perampok ini mendekati, mengambil, jadi sesungguhnya pemuda ini adalah Krishna. Beliau diam saja ketika perampok ini mengambil semua perhiasannya. But he just took everything, but still is silent. Krishna is silent because Krishna kept all that purpose. Jadi perampok ini mengambil semuanya, diambil ya, dilucuti di dalam pengantin. Tetapi karena Krishna datang khusus untuk itu, dia tetap diam seperti itu. What when he was removing the earring is not tight, you know, like your earring. You can remove your earrings. It is very slack. But when he is trying to remove the earring, it doesn't happen. And he said, "Who is this? I remove all ornaments, but I failed to remove this earring from the hand of this person." Jadi ketika dia berusaha mencabut cincin daripada jari pemuda tersebut ya, sebelumnya semua sudah dicabut ya, tetapi yang ketika mencabut cincinnya susah sekali dia mencabutnya. You feel like magic. Ya, dia merasakan seperti magic. Earring is not tight. It is going up and down, but it is not coming up. Jadi cincinnya sebenarnya bergerak ke atas ke bawah gitu ya, seolah-olah goloh gitu ya. Tetapi anehnya tak bisa dicabut sama dia. Then, yes, who are you actually? Who are you? Terus kemudian perampok ini bertanya, siapa sesungguhnya Anda ini? Immediately Vishnu appeared. Dan dengan segera kemudian Wisnu muncul di depan. I am so pleased with your mood. Even you are now a rock, a thief, but still you are feeding Vaishnavas. Jadi kemudian Sri Wisnu mengatakan, saya begitu senang dengan moodmu. Meskipun kamu perampok, kamu berusaha sekali untuk memberi makan Vaishnava. And you are struggling for finance. Therefore, I came to give you everything. Kamu berusaha keras sekali, yang susah sekali untuk mendapatkan uang untuk bisa memberi makan kepada Vaishnava. Karena itulah saya datang untuk menolong. And after seeing Vishnu, he became a great saintly person, Alwar, one of the Alwar. Jadi setelah kejadian ini, perampok ini menjadi Alwar yang sangat hebat, yang sangat agung di India Selatan. Therefore, this is the glories of service. Inilah glory atau kemuliaan daripada pelayanan. Service to Vishnu, service to Vaishnava, service Pelayanan to pada Guru. Wisnu, pelayan pada Vaishnava, pelayan pada Guru. Inilah keagungannya. Little affection towards Krishna, towards Guru will give you the most achievement in this life. Jadi pelayanan cinta kasih kepada Guru, kepada Vaishnava, kepada Wisnu itu akan memberikan Anda karunia topmost ya, yang tertinggi ya. One of our Gaudiya Acharya Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur disciples said, if someone set up fire in the ashram, still I will not run away. He said, if someone set up fire in this ashram, what to speak about quarreling? People, devotees are quarreling each other, let them quarrel. But if someone even set up fire in this ashram, I will never give up my service of my Guru. Jadi, still I will die here, but still I want service of my salah satu murid daripada Sila Bhaktisiddhanta, disciple. murid daripada Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, beliau mengatakan bahkan seandainya seseorang membakar tempel ini, jangankan hanya melihat orang bertengkar atau hal-hal lainnya, beliau tidak akan pernah meninggalkan pelayanannya untuk melayani acara. Jadi bahkan bila orang membakar pun beliau tidak akan pergi. What about disagreement? Apalagi hanya sekedar ketidakcocokan sedikit antara penyembah itu, itu tidak akan mengganggunya. My loving mood, my loving attitude towards Sri Guru is above all these disagreements. Jadi cinta kasih saya pada Guru, pada Krishna ini di atas segalanya. These are the mood of Vaishnavas, loving service. Jadi sebelumnya inilah mood loving service, pelayanan cinta kasih yang dimiliki oleh Vaishnava. Therefore, Ishwar Puri, Karena he itulah got success. Iswara Puri mendapatkan sukses ya. Okay, we'll hear. Oke. Hare Krishna. Hare Krishna, Prabhu. Shri Shri Gaur Nityanand Prabhu ki jai, Radha Siswadev ki jai, Jagannath Baladev Subhadra Maharani ki jai. Hare Krishna. Hare Krishna.
Any question? Yeah. Ada yang bertanya? Silakan. Uh, just now mentioned about Madawena Puri is give this lila for special dear disciple. Yeah. Then actually pure devotee even can deliver all over the world. But some statement in our society that sometimes guru get suffer due to accept bad disciple, not proper disciple. What kind of suffer in this, like? No, yeah. You might translate it, Master. Ya. Jadi dijelaskan tadi bahwa Madawena Puri itu menderita hanya untuk suatu lila, bagaimana murid kesayangannya itu mendapatkan karunia. Tapi juga ada pernyataan di dalam sastra bahwa guru juga akan menderita kalau menerima murid yang tidak pantas. Penderitaan model apa ini? Seperti itu ya. Kalau tadi kan seperti itu untuk karunia murid yang khusus. Tapi kalau menerima murid yang kurang pantas, bagaimana hal itu? Yeah, one is Vyadhilila. This is separate. Like Vyadhilila means this is actually Lila. He just himself creating these teachings. He have power. Jadi ini berbeda dengan Vyadi Lila ya. Kalau Vyadi Lila, beliau sendiri membuat disease ya, atau penyakit untuk Vyadi Lila ini, untuk memberikan karunia kepada muridnya. Tapi dalam hal ini berbeda ya. And then also according to Shastric injunction, Guru also suffer for disciple. Jadi menurut petunjuk sastra atau informasi dari sastra bahwa ketika seorang guru menerima murid, beliau juga menderita ya. Yeah. Why? Because Shastra said, don't accept disciple who is not ready to follow Parampara system. Don't accept. Jadi jangan pernah menerima murid yang tidak siap untuk mengikuti Anda. Ya. And sometimes because Guru is in society, some side, like some pressure is there. President is saying, sometimes also disciples, they are pushing like, oh, I will follow everything. I will follow everything. And they will take initiation. Later they will not follow. Ya. Conditions so. Jadi kadang-kadang guru juga karena banyak faktor ya, entah desakan dari presiden tempel atau dari masyarakat, atau kadang-kadang murid juga pertamanya berjanji untuk saya akan mengikuti ininya gurunya, artinya dia pura-pura untuk menjadi pengikut itu, tetapi setelah beberapa waktu mengabaikan perintah-perintah daripada gurunya atau petunjuk gurunya. But Kejadian seperti ini terjadi. someone may ask this question, why Guru will suffer? Jadi seseorang mungkin bertanya, kenapa guru menderita? And Gurudev said one thing, Guru have to finish his job, his part, then he will not suffer. And disciple will suffer. Guru have to finish his part. What is Guru's part? Accept. To whom you accept, train them. Speak Krishna Katha, engage them. And always try to contact with them. If they were not following, now they are responsible. You are not responsible. But if you accept huge amount of disciple, you cannot communicate with them, you cannot take care of them, then you have to suffer. Jadi Gurudev mengatakan seorang guru harus melaksanakan apa yang menjadi tugasnya sendiri. Jadi beliau memberikan arahan atau petunjuk bimbingan dengan sepantasnya ya, secukupnya kepada muridnya. Ketika muridnya sudah diberikan bimbingan seperti itu cukup oleh gurunya, terus dia sendiri yang kemudian tidak melakukan, maka guru tidak akan menerima reaksi itu. Tetapi murid yang akan menerima. Tetapi ketika seorang menerima murid banyak sekali tanpa bisa komunikasi dengan baik, terus akhirnya beliau tidak bisa melakukan kewajibannya dengan benar dengan menerima banyak orang itu, maka dia juga harus mengambil bagian. Yeah. Before I know anyone wants to approach Gurudev, Gurudev first instruction, especially from West, even from India, come to temple, stay there, hear Krishna Katha, then you decide whether you take it. Come to Bhubaneswar. This was first instruction. Come to Bhubaneswar. Because disciple have to go to Guru's house, then he will stay there, then he can judge Guru, he can understand Guru's mood, he will hear Krishna Katha. But now Guru have to travel. Disciple is not ready, he is very packed up in his family life. No.
This is Guru's responsible. Karena itulah biasanya marah kalau ada orang yang ingin diksa ya, khususnya yang dari jauh ya, beliau akan menganjurkan orang tersebut untuk tinggal dekat asram ya, entah di mana itu, sehingga dengan begitu dia akan mengerti mood daripada gurunya atau mendapatkan instruksi dari gurunya. Karena seorang murid harus belajar dari gurunya dan harus memahami mood daripada gurunya. Ya. Anyhow, if you accept more disciple and you cannot communicate with them, you cannot take care of them, you cannot engage them, suffering is there. This is Shastric injection. Shastra said that, bro, don't accept many disciples. Inilah petunjuk daripada sastra. Ya. Jadi tidak dianjurkan untuk menerima murid begitu banyak. Karena kalau menerima murid terlalu banyak, tidak bisa berkomunikasi, terus tidak kenal, sehingga tidak bisa memberikan bimbingan yang cukup ya. Dan karena itu guru akan menderita untuk itu. And especially nowadays, disciple is very busy in material affairs. He don't have time to go to a Guru Sastra. Dan juga di zaman sekarang ini, murid-murid juga begitu sibuk dengan kehidupan materialnya ya, sehingga tidak punya waktu untuk datang ke asam untuk melihat gurunya. And they want, I will be in my own comfortable place. Let Guru should come. Saya ingin Everyone's of this, but they're going petition. Come here. No, why? We will come. Di tempat saya yang comfortable, guru yang akan datang kepada saya. You have to come to our house. Sebenarnya muridlah yang harus datang kepada guru. But what to do? This is a parampara system. We have to travel. Traveling is not easy. Harus dilakukan. Karena itu sekarang para sanyasi yang keliling dunia. So therefore, when Guru and even Guru is suffering due to karma for disciple, this suffering is different. This is not karma suffering, like karma suffering. Yeah. It is not like suffering out of karma phala. Ya, tetapi guru yang menderita seperti ini artinya menderita reaksi daripada muridnya. Ini berbeda dengan menderita karena karma phala ya. Yeah. How can you know that Guru is suffering out of karma phala or Guru is suffering? This is like Krishna's blessings or karma for the disciple. When someone suffer due to karma phala, he will forget Krishna at that time. He will never develop attachment towards Krishna. He will neglect his spiritual activities. Ya. Jadi ada dua penderitaan ya. Menderita karena karma phala atau sakit karena karma phala. Yang lainnya adalah sakit karena menerima reaksi kesalahan daripada muridnya. Bagaimana kita membedakannya? Jadi ketika seseorang sakit karena karma phala, dia sulit untuk ingat Krishna ya. Dia melupakan Krishna, mengganggu batu. Tapi ketika dia sakit karena menerima reaksi, beliau tetap bisa ingat pada Krishna ya. Yeah. If this is Krishna's arrangement or something, that is different. Even he is in disease condition, but his mood towards Krishna is more in Vipralabha. Ya. Jadi ketika beliau menderita karena reaksi-reaksi daripada muridnya ini, maka beliau moodnya akan ada pada Vipralabha, berpisah dengan si Krishna. Beliau semakin intens untuk ingat pada Krishna. Yeah, therefore accepting more disciple. Prabhupada said also in his purport that this risk is there. Karena itulah menerima banyak murid itu banyak risikonya. Like Gurudev said, how much load you can carry, just carry that much. Ya. That is good. Karena itulah Gurudev sering mengatakan seberapa beban yang kira-kira kamu bisa tampung, ambillah segitu saja. Sometimes disciple forget that he promised in front of Sadguru Swami, in front of Radharani, in front of Mahajanas, in front of Brajavasis, in front of Navjogendra. He promised that I will continue chanting, I will follow for regulatory principle, but after initiation he forgot. Ya, kadang-kadang di diksa kita sudah berjanji ya di depan Sadguru Swami, di depan Navayogendra, ya, di depan Radharani, ya, di depan para Waisnava Agung seperti itu. Ya, kita berjanji untuk mengikuti japa terus, ya, mengikuti prinsip. Tetapi setelah itu kita lupa. Ya. This risk, Guru are protecting. Ya, What to do? ya gurulah yang hanya bisa melindungi. Yes.
Pertanyaannya Prabu adalah kita tadi sebaiknya Yang simpel pertanyaan. simpel Prabu. Kita tadi dilarang untuk memberikan instruksi karena kita akan menyebabkan ego kita naik. Dan as duty Raga sebagai temple Manajemen, atau ya. manajemen, bagaimana sebaiknya? How to synchronize duty as the management and also your instruction that we should not take the position instructions and that because that will We are increase not our instructing ego. actually. This is not when we are saying to someone for Krishna service. What is Yes. instruction? If you have some personal desire, we want to fulfill it, then we may instruct. For Guru Krishna service, we are engaging ourselves and we want to engage others. That is not the instruction actually. Jadi di dalam manajemen ketika kita berusaha untuk menyibukkan seseorang untuk pelayanan pada Krishna, ya, pelayanan pada guru sadhu dan Krishna, ketika kita juga melakukan pelayanan dan kita menyibukkan orang lain itu tidak disebut memberikan instruksi. Tapi kalau kita memberikan instruksi untuk ide-ide kita sendiri itu yang disebut instruksi. Yeah. Someone may feel that, oh, he's always instructing, do this, do this. But actually this position is called in Sanskrit Sebadhikari. He is Seba Adhikari. How can say? He's the leader of Seba Adhikari means now he is responsible for Krishna's service. He's taking this responsible. It is his duty. If someone is neglecting, you have to say, Ya. please do these things, please do these things. Ini disebut dengan sewa dikar ya, Ya. kualifikasi untuk melakukan sewa ya, dikasih jabatan itu Prabu punya sewa dikar. Ya. Jadi untuk melakukan pelayanan kepada Krishna, untuk tempel ini, kita menyibukkan orang lain untuk pelayanan, itu tidak disebut dengan memberikan instruksi, tetapi menyibukkan mereka dalam pelayanan. Jadi Prabu punya sewa dikar. Like Radharani. Actually, she is Sebadhikarini. Jadi seperti Radharani, beliau adalah sewa dikar. But she always engage many gopis. Karena itu beliau menyibukkan begitu banyak kopi. And he likes to come, you serve Krishna. Let's go. Kamu datang layani Krishna. And this is our job. Itulah pekerjaan kita sesungguhnya. Performing service alone is easy. Jadi melakukan pelayanan sendiri itu gampang. And engaging others in service is a difficult task. Tetapi menyibukkan orang lain di dalam pelayanan itu bukanlah pekerjaan mudah. Yeah, and that is the job of president. Itulah tugas kita. How Tugas presiden ya. how much devotees? How can we engage more devotees in Krishna service? Bagaimana kita menyibukkan lebih banyak penyembah untuk pelayanan pada Krishna. Sometimes it's challenge, sometimes may feel something bad. Yeah. But Kadang-kadang ada this is our hambatan. job. What to do? Hambatan, ada tantangan, tetapi itu adalah tugas yang tidak bisa menghindar ya. We are not doing something for our personal desire. Jadi We want tidak to do something melakukan for Guru untuk and Krishna. keinginan-keinginan pribadi kita, tetapi untuk pelayanan pada Krishna, maka itu tidak masalah. Yeah, sometimes something you have to say when someone is neglecting, someone is misutilizing. This is Krishna's. Ketika seseorang memanfaatkan tempat Krishna atau mengabaikan tempat Krishna, terus kita mengingatkan itu adalah pelayanan pada Krishna. Yeah, sometimes Gurudev, I know personally. Gurudev said to President, I was there. He knew Gurudev said, you are responsible because people are misutilizing money, like they're expensing money like anything. Therefore, Krishna is not supplying money. Once one Western devotee sent money, at that time fax system was there, money system was different. And this money returned, and Gurudev became very angry. Said to President, it's indicate that you are not very careful for Krishna's money. So money sending, why money return? Be careful because you are responsible, you are President. Jadi Marah ingat ya suatu hari Gurudev juga menegur presidennya ya. Jadi waktu itu ada orang yang kirim uang ya lewat zaman dulu sistemnya beda ya. Kalau tidak sesuai alamat atau itu uang yang dikirim itu balik lagi. Terus beliau menegur presiden,
tugasmu adalah untuk menjamin apa yang menjadi milik Krishna ya, untuk apa bisa diamankan. Terus kalau misalnya untuk menjaga itu tidak bisa, itu kesalahan jadinya ya. Our personal relation is not so important. Jadi hubungan pribadi kita tidak terlalu penting. Important is our service towards Guru. Yang paling penting adalah pelayanan kita pada guru dan. But most of the time we are very cautious for our personal relationship. Tetapi sebagian besar kita lebih concern dengan hubungan pribadi. If I will say to him, then he will feel bad. Let Krishna will suffer. Let Krishna's money should destroy. But I don't want to break my personal relationship. This is not management. Jadi kalau dalam manajemen kita kadang-kadang ewoh pakai ewoh atau apa namanya, kita takut mengecewakan orang, tetapi malah kita memberikan bebannya pada Krishna, itu tidak baik. Gitu. Yeah, Guru Krishna's service is more important than our personal relationship. Jadi pelayanan pada Guru Krishna itu lebih penting daripada hubungan personal. Yeah, we have to approach in a humble way, but we cannot compromise. Kita boleh mendekati ataupun dealing dengan cara yang rendah hati pada semua penyembah, tetapi kita tidak boleh kompromi. Then what will happen to this temple? Who will take care? That is. Apa yang akan terjadi dengan temple? Siapa yang take care arca di masa depan? Everyone have, everyone. Sukdev have saving. Everyone have saving money for your son and daughter. Everyone have saving money. Setiap orang harus menyimpan uang yang untuk masa depan anak keluarganya. Bank account, everyone have saving. But what Setiap about orang punya bank account. Deity? Tetapi Deity is waiting. Who will give me? Supreme Personality of Godhead. He is waiting. Who will give me? He is the owner of this three world. Tetapi untuk Tuhan, siapa yang membuat tabungan untuk Tuhan? Therefore, before installing temple, they buy huge amount of gold, huge amount of land, that my deity will not suffer. Karena itu di zaman dulu sebelum install temple arca, raja-raja biasanya mengamankan ya jumlah emas yang besar sekali, yang tanah yang banyak untuk bisa melanjutkan puja temple ya. Yes, you see, money, Ranganath temples, how much? Tirupati, how much? Jadi Anda lihat di temple Tirupati itu ya, di satu ruangan di temple Tirupati. But what will happen if lockdown will happen? What will happen to our temple? We are not worried for that. If lockdown happen like COVID, kalau ada lockdown seperti COVID ataupun ada bencana mereka tidak cemas untuk kelanjutan what puja. will happen? We are not worried for that. Mereka tidak cemas. But Prabhupada was worried. Prabhupada said Kalau Lakshmi kita sendiri for the deities. untuk tempat kita tidak cemas ya. Tapi Prabhupada yang worry, yang cemas. Bagaimana puja di tempat-tempat ini bisa berjalan. At initiation time, whatever amount disciple is giving, Prabhupada used to keep in a separate account. This is for my deity. Ya. For Shamsundar, for Radha Madhav, for Bombay, Juhu, Rasbihar. Prabhupada ketika beliau inisiasi, ketika ada donation seperti itu, beliau akan amankan itu untuk tabungan temple kan, untuk kelanjutan pemujaan di temple. But we are not worried. Tapi kita para penyembah tidak cemas ya. This is called loving relationship. Inilah yang disebut dengan hubungan We cannot give $1 billion, but every month I can give 50, even 100 rupees. That is enough. Kita tidak bisa memberikan jutaan dolar ya, tapi paling tidak kita bisa memberikan 100.000 rupiah, 1 juta rupiah setiap bulan itu untuk tabungan di temple ya. Okay, thank you. Cukup ya. Prabhupada ki jai. Jai. Gauditan ki jai. Sisodet ki jai. Jai. Ramji ki jai. Jai Gaur Premanande. So ini salah